Khorosha Tripura Mothani Adong Rangcha Ohini Kokshil Jakmano Koki Filka 37 ni Shimuk Block ni Doranjai Nogoni Ingai Pabitra Tripura ni Mungai Khorosha BJP ni Borong Rajo Tripura Mungai Tripura Mothani Adong Pabitra Tripura Borotonpur Sub-Zonal Office ni 12 Brak Rangcha Ohinai kaisa social media wa ereng Pabitra Tripura ni Mungai Kokshil Chau post khai viral khai tongmani Abno nugui Tripura Mothani Adong Pabitra Tripura te YTA Vice President Shubin Tripura Tei Rotonpur Sub-Zonal Chairman Alpha Pujoy tei Tripura Mothani tangsangrok khayai kaisa koktuma thumnai rok motuyai press meet khai strai ke sawi khanarika tei salbroi ni bisingo BJP ni Adong Rajo Tripura Tripura Mothani Adong Pabitra Tripura no nakarmung saina hingkai thanao mamla khaijaknai tei juda amchayo Tripura Mothani bukhaktei naisle mungte koto chobao nongkhornai hini saka Tripura Mothani Adong ro Abo hake Tripura sabai Tripura ereng kokshil chawoi hamya khai social media o viral khaijak mano joto Tripura Mothani tangsangrok jora phake kok tengnai hini saka tei dakti no BJP ni Adong Rajo Tripura no nakarmung sana bagai koikha Tripura Mothani Adong ro Hambai pilano sini media takusung no sung tini oro press meet asung manengka thangnai salni sikang je Rajo Tripura Mungai kaisa social media o post khalaika Tripura Motha 37 district Bidhan Sabha Kendra ni ekjon boro neta o jaga ani photo no post khalaijak ang naki boro neta hanai je sub-zonal 2 থেকে 12 লাখ টাকা রাং চাখা hanai obo je omohai tatal post khaina ba omohai tatal tabok je viral khaitong mani Rajo Tripura nang tini media takhatsuni yakte kaisa message ro namosogo jodi se ang kubui sub-zonal ni 12 লাখ রাং জামানি তংখে নিন থানি কোনো তথ্য প্রমাণ তংখে নন জরা রনাইসং 3-4 दिन o bisingo proof phunukdi je 12 লাখ টাকা ang sub-zonal ni rang samani jodi se nong proof phunukgi maya hingke nini mungoi affair chung khlainani bad dongnai jodi se omo jodi nong haina post khale omo tatal hain changra post khaimani omo joto totally pura changra bini je oro Tripura Motha sumai Tripura murder আর 12 লাখ সিমেনি বিনি স্পেলিং ফানা চাইয়া যে পোস্ট খালাইনাই নু রাজো Tripura যে পোস্ট খালাইনাই অবকাশা মূর্খ এবং অপদার্থ অঙ্গই মানো অনবাগে ব অমহাই বিভ্রান্ত যিনি Tripura Motha বিভ্রান্ত খানাইখা নন বেশি সাইwe নন অসংনা নন মেসেজ নন মসুগ নং সালনি সালতানি বিসিঙ্গ ন ও নিনি যে পোস্ট খাইমানি নন নং যদিসে কুবুই হিংকে বা প্রুফ ফনুদি যদি নং প্রুফ ফনু মিয়া হিংকে অব নিনি তাতাল নং নাকান মুং সানা নাंनाय যদিসে নং নাকান মুং সাইnya হিংকে जों थानाव एफआईआर खालामनानै जों बाद दंनाय प्रशासन भाबे जों एक्शन लानानै बाद दंनाय तेकासा जे अमहाय जे बसिमिया बिनि थ्रु बन पहिला भाइराल खाय बिनि थ्रु থেকে गोबांमा नखा जे फेसबुक पोस्ट खायका गोबांमा फेसबुक स्टोरी गोबांमा जागा नखा गोबांमा बरक आनास क्वेश्चन खायका अब कुबिदा एक्चुअली आं अबरन बसन मसगो अब टोटली टाटा ब जदि कुबु हिंके ब बिनि लगे लगे जे आं 12 लाख टाका रां सामानि बिनि तथ्य प्रमाण ब फनुगै मांखामो तामनि के बिनि थानि कोनो प्रमाण करे अबन बागे फनुगै माइया ब बिनि थानि जदि पुरुतन के ब फनुक्तो हायाके बा नाकान मु साननांगतो अमहाय मिथ्या अबहाय ताताल कंगनो सोशल मीडिया को भाइरल खायै जिनि Tripura सरनो बिभ्रांत ताखायतो जिनि Tripura Mothani मुंगनो दुनाम ताखायतो हसनो आं सानाय तेकायसा ताबो बुसखांग विलेज काउन्सिल नि इलेक्शन फाइतंगो अन बागै जे Rajo Tripura पोस्ट खालायनाय अजागा बिनि प्रोफाइल BJP नि फ्लैग अमजा obviously बक खरसा BJP नि सामुं तांनाय नंखाना BJP नि बरं नंखाना ताबो गोबांमा बरं BJP रो गोबांमा चक्रान्त कारिनाय दङ थांनाय साननै सानथाम सिगाङावबो गोबांमा जे गोबांमा जागासिनो Tripura Motha
orai chini tipra mothora hai hai ke rang jago kwbangma omohai tatal kok kwbangma jagao বিভিন্ন রকমে borok viral khai tongo borok nayo je chini thangsana swaina na bagoi bijbir nang kaisana message rona musogo norok jisipano chini thangsana swbana nadi norok swabai mangala norok hai tatal borok rok kono dino chini thangsani marina swabai mangala tamnike chini tiprasa takukte bukhosungbo joto saimano sabaka ham sabaka hamia asana bisi kok saibang tabuk asana rajuti prano tabuk media tei ang kaisa message khayo no nong dati no sungno pawan phono nangdi haikeba nini sinimung rogoi sungno nakadi asana hambai rajuti prale nini mungai mane koibar abai mane fake news khwai viral khaina abato koibar khaika bo dui ang niji sia ano kwbangma borok kolkai sungka dara omohai da kwbangma borok kwbangma lukorok sungka ano omohai at least abo fake hani ang saka ang niji se nungya ang niji bo Facebook ang kono friend koroi ar ang social media aso kwbang use khaya bogro khaija bo tariyo khaija bo tariyo khaijaka bo to je nungmani দুই দিন আগে খাইকা জানা স্ক্রিনশট লাগে বড় খনে রক 2 দিন আগে ন র ডেট দङ ইনকে 2 দিন আগে ন খাইজা एक्चुअली तमा नने साब दुना तरफ থেকে রাং মানে ফাইদে সাব ভাই বগজে আগে বুঝ খাইমাকে আমপুরা তাতাল সাবজুনাল কোন সময় একলগে কোন সময় 12 লাখ টাকা সাবজুনাল কোন সাবজুনাল 12 লাখ টাকা ফাইয়া অব পাবলিক র বুঝ খাইমানো তামনিকে পাবলিক র অমহাইকে যে স্ট্যাটাস কোন সিয়াগৈ কোন প্রুফ মায়াওই অমহাই বিভ্রান্ত খাইমানি অব বেলেখিনো চাইয়া আগে বো তামান নাম্বার সুতুতা মানে তামানে বাগান বো যে মানে রাং 12 লাখ লাগাই সা মানে বো তামানে বাগান মানে তামা কারণে বাই আবাই অবত অনাইদি অবত বস সাই মানে দ নাই ব খরচা বিজেপি নি তাং সাম তাং নাই নংখানা অজাগ বিজেপি নি ব্যানার যা নরব নই তাং না মানে কাইসা পেস মানে যা কে বিজেপি নি কাইসা বানাই যা হিংকে ব বিজেপি নি বরং না বস চিনি মথানা সবাইনা নাবই তাও বুসকা ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন ফাইও বরনি কোনো প্রস্তুতি করই আর বরক ভিলেজ কাউন্সিল পাইয়া হানে বরক কাহাম কেনা সাইমানে দङ অন বাগৈ চিনি ত্রিপুরা সরন যে চিনি লোকরং ন চিনি যে ত্রিপুরা মথানি বরক ন ব সবাইনা বাগৈ যে অমহাইকে বিভ্রান্তকারী তাবো অমহাই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট খাই দङ আবাই ওয়াইসা খাইজা মানে ভাইরাল अब হয়তো আগে তো কোনো সময় খায়াকো জাস্ট তাব বতানি বাগৈ অমহাইকে খালাইকা अब বসাই মানে বন আনসার মারি নাই মনো ব যদি আনসার ইয়া হিংকে जों বাদ দং নাই যে থানাও থাঙ্গাই কেস এফআইআর খালাইনানি আসলে তাবো জোরা বিদেশিনি মনে মানকা বল বিনি ফেসবুকও পোস্ট দেই আং বয় ফ্রেন্ড করে যে যারা ফ্রেন্ড তো নাই চিনি মঠানি কয়েকজন ফ্রেন্ড কেসলি হজাক চিনি জুনিয়র চেয়ারম্যান বাবুন হজাক চিনি ওআইটি ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবিন বাবুন নব হজাক ফ্রেন্ড হজাক বিনি একাউন্ট থাঙ্গাই চেক খালাই মানে কোনো ডিটেইলস করে অ জায়গা জাস্ট সুইজা বিলোনিয়া বিনি এড্রেস বিলোনিয়া তাছাড়া আইসিবি কলেজ জরা সুইজাক বিনি এড্রেস বিনি অদাগানা বিনি প্রোফাইল পিক করে বিনি ফটো করে বিনি সিনেমা কোনো ফানা করে আরে নং যদি সে অসুখ যদি কুবই হিংকে রাজনীতিফোরা নিনি সিনেমা রদি অসুসিসং নাইও আসলে না বো পড়ো তো মানে ত্রিপুরা মথা আং তো ত্রিপুরা মঠাওয়া আং তাবসা কোনো ফর করে এজ আং 37 এসনে পার্টি লিডার হিসেবে আং সামখাই তমাতাম আসাঙ্গে নুজে তিন চার জনের বিসিং বজে মানে বিনি সিনেমা রখাই জনের নাকার সিঙ্গা কেন ফাইনান্সিয়াল তামা খাইনা বিনি বিনিময় তাং অবশ্যই বাদ দং নাই যে আং ম প্রশাসন ভাবে একশন আনে আং এফআইআর খালাইনাই কয়দিন টাইম দেখানো आं एक कয়েক दिन बिसिङ 3 दिन के बा हाय के 7 दिन ए 7 दिन बिसिङ ना ब सो जे नाकान मं साना नांनाय जदिसे आं जदिसे 12 लाख रां सामंनाय तंखाय हिंके ब ओ 12 लाख रां सामनि तथ्य प्रमाण ते फुनुंनाय मा फुनुंनाय पहिला बाय सिने प्रिन्ट मिडिया सोशल मिडिया ना सिने तिनी और कैसा प्रेसमेन ना थुमै ब्रङ बुस्कां फुरानि बाय सिने रिकेस नि बरक जे तिनी कैसा सिने लाई खादुलाय माने नुकजाय दङ मियानि सिने ताहला सिने सातरि सुमुक तिप्रा माथा नेमै कैसा भाइराल खाय दङ जे हामिया अब सातरि सुमुंनि जे ताबक
তা বর্তমানে যে মানে রুলিং দंनाय হবনি ইয়াক দंनाय आं खाख्लायो কাইসা নো মানে রাজু ত্রিপুরা সিনি বরংগনা রতনপুর সাব জোনাল চেয়ারম্যান বনবো ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট সজাক আনবো ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট সজাক রাজু ত্রিপুরা প্রায় এক মাস কাজাক বানা ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট মানে কিন্তু ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট जों एक्सेप्ट खालामजिया सिने आरो काइसा सिने खगेन जीएस सातरी सिमु वाइटिया ब्लकनि सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि बनबो फ्रेंड रिकुएस्ट सजाक माने बो जे माने काइसा ब्रंनि ग्रुप दं तार माने ब्रंनि अबयस्से पार्टीनि हात दङ तार माने एरन नरक सरायसराय नङा बीजेपी नि प्रोफाइल लागायजाक बिनि सिनिमु आईसीबी कलेज दा परेया माहाय खलाय मेरिट खलायजाक खलायै ताबो सिनि बरंगना ताखौ पवित्रनि मुङै काइसाइरा भाइरेल खाय दङ त्रिपुरा मथाबन रंगिया मादार सातेरि सिमु विधानसभा केन्द्र बर नेताखौ अथच बिनि कोनो पुश करे जास्ट वारियार हिसाबै सिनि लाइथाना 2020 13 फेब्रुवारि सिनि जों सीए रेलि खालायो जों र बबाय सिनि लायै परिचय होय दाबो सामं थांलायो किन्तु बो ताखौना कोनो परमान गैया जास्ट त्रिपुरा मथाने आइडियोलॉजी बुबागारने थांसाने हामजाबाय बो समय भाषा सामं थां दङ यांथ' सिनि साबजां चेयारमेन अरो सुइजाक नुजे कैसा भाइरेल खाय दङ 12 लाख रां साब जनालनि साजाक बडे त्रिपुरा साना मोथांनाय बो भाई बरकदे त्रिपुरा साना फियंनाय रायख्लाय ख्लाय रो वाइसा खरबाय सुइजाक स्राय ख्लायो हाला आं जे साने मुसु गनो नों जुदि अमनो जुदि तथ्य प्रमाण जुदि गबै बाय जुदि रैमाय हांख्लाय सिनि किन्तु सिनि वाइटिएफ त्रिपुरा मथा टीडब्ल्यूएफ सिनि सातेरि सुमुंनि प्लस सिनि साउथ डिस्ट्रिक्टनि जत सिनि त्रिपुरा मथानि वारियार सेंग्राग्रक जों आसै तंग्राक मो माप छानानै नांनाय सिनि राजु त्रिपुरा जे सिनि मै भाइरेल खालाय माने बा बिनि मै खालाया माने आनि मै खालायबासो एबोनो जों कइनाय ओमाहाय जे भाइरेल सासेया ब्रंनि एकटे कारण दङना जे फाइनाय विलेज काउन्सिल जेमन कैलासनगर काइसाबो गाहाम लिडार ताखौ पवित्र बो जुदि बोनो जुदि मन जेने हेने जुदि रणकुसु दुबे ब्र जुदि बनो कोनो मते जुदि बनो अपप्रचार खालाय बनो जुदि दूर हाताय हंलाय काइसा त्रिपुरा मथानि सिरा सिने एफेक्ट सबायो माने बो करे हलाय सि जागा माने त्रिपुरा मथा माने संगठन कानि खूब दुर्बलता होनाय आबनो ब्रने प्लेनिं चक्रान्त खालायै सारा इरो जे सातेरि सिमुनि बीजेपी नि याक दहनाय आं थाख्लायो बरन काइसा बरन आरो साय लाभ कराय अरो रसो अरो बायदिनो बाय इलेक्शन थामरावबो गोबांमा बुट खय मानजा हाबले सिनि गावसरानि मुं सान थांग्रा आं ताबो बिनो जेहेतु पवित्र नखलाय एकटे कारण साने मुसु फाइनाय सिनि विलेज काउन्सिल द्र पवित्र करे हलाय त्रिपुरा मथा कैलासनगर बुट कालेक्शन खालाय माग्रा एबा त्रिपुरा मथा बुन मांग्रा ओमहाय ब्रमनि काइसा प्लेनिं दङ सि प्लेनिं दङनि बावै ब्रक सिरो माने आरो लिडार माने ब्रमनि बीजेपी नि काम खालाय साउं थांनाय ब्रक करिनि वान सय ब्र माने सिनि पवित्रनि ब्र साब खालायै साब सिथि खालायै ब्रन अपप्रचार फुरमाय सिनि त्रिपुरा सारना बाखा अराय ब्राय खालायै दुर्बलता खालायनो चेष्टा खालाय दङ किन्तु बो सम्भव गैया बो ब्रमनि जेदा वान समानि बो कोनो दिन वास्तवता मानग्रा तानि हलाय 12 लाख ताबो सब जरा साब जलालनो 12 दि जुनालो पर्यन्त माने एरकम खालाय ब्रन स्किम रजांमो 12 थाइजार खालायै ताबो फानासेनि अर तिति एरिसा बाङ साब जुनाला रां एरकम 12 लाख फाइजे गैया 12 टाका पर्यन्त फाइजे हावनो जेडिउ दङ रतनपुर साब जुनाला बनो फाइये ब्रक संमाना कोनो असुबिदा करे आ जुदि जे बिनि मानकर बिनि दलनि काइसा जुक्ति बायबो त्रिनिता होनाय त्रिपुरा मथाना बननाम खालायनि काइसा रां रखना साहाना बने बसनि द्र बिनि तामानाय बंनि जे कार्यकर्तानि द्र कुसु लेभेलनि ब्रन जेमन तांफा मंडल सभापति दङ प्राक्तन दङ गोबां ब्रन संगठन दंलिबा सि संगठन दुर्बल होने कारण सिनि त्रिपुरा मथाना पुर माने बत आरो कुनु जगह माने ताना रास्ता नुगिया त्रिपुरा मथाना बननाम खालायै त्रिपुरा मथाना दुर्बलता खालायनि ब्रने लाम नुगियानि बावै ब्रक तामा खालायखा सिनि त्रिपुरा मथाना अराय ब्राय खालायनि चेष्टा खालाय दङ सातेरि सिमु किन्तु अब सम्भव गैया सातेरि सिमु त्रिपुरा मथा ताबो सुजरा साया नंगेस किन्तु साबुं थाङो आनि बिनि खेत्र जुदि सिनि मुसु हनलाय आरो गाहाम गाय सायमाना लाय थांनाय जों काम सामुं दान्दे सिनि त्रिपुरा मथा थांसारा हामजाय महाराजानि आइडियोलॉजी हामजाकदै जों सामुं दान्दे ताबोसो पर्यन्त साइकेल पर्यन्त आनि कमाय थांखा किन्तु जों रने रां खवै काइसा फानि जों सिनि बरंनि राज्य ताना बख्रंनि जों काइसा आज माने रां रना जों माने मारा हिसाबै ताबो जों त्रिपुरा मथा पार्टी लिरख्लाय जहा
অবশ্য ববাগ্রানে আইডিওলজি রেবো করে ওমাহাই রোলবো করে সিন্দ্র जों सादा कालेक्शन अबनबो जों माने टोटाल जों कायसन कायसा माने प्रग्राम गया खालायनो हला उरो रां बिनाय उरो सिरकम सिनि करे किन्तु जों सिनि जा तंनाय बाय जों जा फारि जों छोटो मोटो प्रग्राम खालायो ए सुबिरबो कायसा रजनपुर कायसा जों माने गाटा टेबल एन्ड अवेयरनेस कैम्प खालाय माने ना ब्रक और स्क्रिनशट लाय कायसा ताय कायसा ओमफ्राय कैलासनगर एडिसि भिलेज सिरो ब्रक kaisa sini tipra mathane borokni siro kaisa bazar soba khlaiha omono borok baraikhlai photo manai screenshot lai erokom khlai viral khai tona কিন্তু বসে রাজু ত্রিপুরা যেফাংথ একটাই করকসানি মুসু তাবক লাগ সুদরা পাইথাক দরা সিনি ত্রিপুরা মাথানে উপরে যে বন্নাম অপপ্রচার খাই মানে অবনে যদি নং ডাক্তি নং আবার নিজের অস্বীকার অঙ্গিয়া এবারে স্বীকার খাই লাহালাই কাহাম নাইনা খাখলাইयो সুস্থ শান্তি যদি বজাই তনানি মুসু হলাই শান্তি সম্প্রীতি যদি তনানি মুসু লাই রিসমুক এসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি তামা ত্রিপুরা সানডে তামা নন এডিসি দ্র সিনি বড় গোबां মাথং ত্রিপুরা মাথানি সাপোর্টার একটাই মানে একটাই বার্তাनि मुसु गनो बायथाओ ত্রিপুরাসা নন ত্রিপুরাসা जों अमने कोनो कक सिनि साजां मंकरै बिनि बागै साब सृष्टि ताख्लायदि सिनि त्रिपुरा माथानि उप्र कायसा हामिया निउज যদি কই বাই নক যদি মানে নংনি আইডিওলজি মনে করো নংনি প্রতিশ্রুতি বাই যদি ব্রহ্ম মানে লগে মানজাই দলাই সাপোর্ট মানজাই দলাই সিনি ত্রিপুরা মাথানা উপর সাপ খাই কোনো কিছু লাভ কरै ত্রিপুরা মাথানা একটাই আইডিওলজি जों মহারাজানি নেতৃত্ব जों গটা ত্রিপুরা লান সানা কোনো जों অসম্মাননি जों डिमान्ड दाबि खालायजा बिनि बाय आं सानि मुसुओ जुदि राजु त्रिपुरा बो जे ब्रफां थक जुदि बनो तमाहनाय जुदि गसिलाया हलाय जे आं माने निजे निजे पार्टीनो आंनि मन कर आंनि जे कोनो पार्टी बा बिजि पार्टीनि तो बो कायसाबले बिजि पार्टीना आं कुसु दिसानि बावै आंनि बसनिन्द्र रां साजाक आं बसनि मते सां माथा हनै जुदि माने ओ बनो जुदि शिकार खालाय गसिला हनलाय अबने जों फियासे जों ओ मामलानो किन्तु अरनो सामलायनाय आ जुदि ओ मामलानो अर जुदि सामलायजा हांखाय जों किन्तु थानाव जों माने एफआइआर खालायनो एबा बनो सिबरनो तदन्त खालायनो जों बाध्यमूलक नाय एबा जों जुदि ओ थानानि बिसिंते फाना बा प्रशासननि बिसिंते कोनो जों आइन बिसार जुदि मानजा हांलाय साउथ डिस्ट्रिक्ट पुरा जों साब्रम तो सान्ते बाजार लावै जोंनि रिसुमुक जोंनि 3टा डिभिजननि ब्रक लावै जों साउथ डिस्ट्रिक्टनो कायसा सेरि बिखुं मिছিল अबने जों प्रतिबाद खालायनो जों बाध्यतामूलक नाय किन्तु राजु त्रिपुरा जे निनि बसनि भाबो निनि बसनो साइबो जायदि ओमाहाय सिस्टेमेटिकली सामं दानि भाबो आंनि किछु आंनि निजेनिबो व्यक्तिगत गियान आं समय आंनि लाइफआव आं याखुं सेनायनो गसि हालाय जों दिनै मामलानो माथानाय होनो आं बिसास खालायो दे मारगो बिसास खालायदि जों मामलानो अरनो माथाय मानो आ जुदि नों जुदि ओ पुसनो जुदि दिलाय खालायजि हालाय नों निजे द सिगार खालाय हालाय किन्तु जोंनियावो साउथ डिस्ट्रिक्टनि पक्षथिके जों माने गोराक बर माजरा सानो किन्तु जों आन्दोलनाव खानाय अब जों रेडि दं प्रस्तुत दं अमनो सानि मुसु आं लास्टियो हामबाय आसा तावदे जे माने ত্রিপুরা बिसे आबाय के जे माने कायसा फेक न्यूज बनाय कक बनाय तो माने अब माने तामा कारणे माने तामने बाय आबाय खाय अब नों माने तामा साने मुसु माने कायसा नों वाइटिया डिस्ट्रिक्ट बाय बाय जानो आबोतो आं आनि जा सिमानि मते सिनि बरंनि 70-72 बছর पार्टीनो कुसु दिसानि बागै बरंनि सब समय जाति द्र একটা বেড়াবেড় খায় মানে थांसाबो जायतमन करे थांसा तामान जिनिस बनबा सिनिबो চেষ্টা खालायजा बरक द्र डिब्राइट खालाय दङ नोंसों मने सि दङ नायदि जों दाबो न'आव जे दाबो पवित्र कायसा खुब सरल माने सरल बरंसेबो बनोसे दाबो एरकमला भाइरेल खायो जे रतनपुर साबजनाने रांसाहा ए लगे बिनि संगे संगे आरो जे जेने माने समस्त ত্রিপুরা मथानो दुसि खालाय दुसर खालाय गाल्टी खालाय गरक साबराय ए संगे संगे आरो रतनपुरे अनेक किछु नेता আছে যে এরকম মানে শুধু বরংনি রাং পয়সা না মারি জানা এরকম খালায় ভাইরাল খাই দনো अब टोटाल जों मानिया बो सिनि कायसा सिनि बरंनो आं दुसनि भाखा जे माने नेशनल पार्टी बाय जुक्त जे तामाननाय सिनि बरंनो तामाननाय रां पयसानि बागै अक्थियानि बागै निज जाति दफानि जे सामंनो सिनि मेया सामंनो सामं दांफो बरक बुजि मेया बेनि बागै सिनि तामाननाय सिनि ত্রিপুরা जों जे ত্রিপুরা माथानि आइडियोलजिनि बरक बुजि लायमेया सुदब निजनि पार्टीनि जे कुसुर दिसानि बागै टिकिरे दीर्घदिन माने पार्टीनो चालवानि बागै बरक थांखाय सिनि ত্রিপুরা माथानो बरक कायसा फेक निउज नामो अब कोनो फेक निउज नामनो একটা लाइन दंलिबा
একটা সিস্টেম দङ 12 লাখসিনি সাবা বড় বারুনে 12,000 একটা খরচ ওমাহাই যেনবা কিন্তু বড়বো কিছু কিছু পাবলিকরবো স্বীকার খাইনি মাবা বাধ্য নাই একটা 12 লাখ রতনপুর সাবজনা ওমাহাই রাং তাবো সব পর্যন্ত ফাইজি হ আবো নরবো যেদি অন থাঙাই সমানা নাঙ্গিয়া যদি ওপনো যদি নাঙ্গিয়া সং যদি মানে আই করো বানাই সানলাই जोंनि सारा जुनाल थाइ समाना रतनपुर साब जुनालगे रां 12 लाख खाइजाक दै अमनो जाजाय खायमाना